کے سینے سے لگانے پہ مجبور ہو جائے گی۔ کم کھاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، پڑھ لکھ کر ایجوکیشن حاصل کر کے تعلیم یافتہ ہو کر ضرورت بن جاؤ، مارے نہیں جاؤ گے، بوجھ بنو گے، مارے جاؤ گے، ضرورت بنو گے، سینے سے لگائے جاؤ گے۔ میدان میں ہمارا کوئی مقابلہ کرنے والا نظر نہ آئے، کسی بھی میدان میں ہو، دنیا کی ہر قوم چاہتی ہے کہ میرا کوئی مد مقابل نظر نہ آئے۔ ایسے وقت میں، ایسے حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے بچوں کو کس راستے پہ چلنے کی ضرورت ہے؟ یاد رکھیے گا، ہم اور آپ جس ملک میں رہتے ہیں یہ ملک ڈیموکریٹک سسٹم والا ملک ہے، یعنی جمہوری ملک ہے، اور جمہوری ملک میں، ڈیموکریٹک سسٹم والے ملک میں کامیابی کے لیے مفکرین نے کچھ اصول بنائے ہیں، جو بھی ان اصول پہ عمل کرے گا، اگرچہ وہ ہندو ہو، اگرچہ وہ یہودی ہو، اگرچہ وہ عیسائی ہو، دنیا کی کوئی بھی قوم ہو، جو ان اصولوں پہ عمل کرے گا وہ دنیا میں کامیاب رہے گا۔ آج ہم ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں سے مسلمانوں کو ایک پیغام ملنا چاہیے۔ اگر سننا چاہتے ہیں، میں یہ بتاؤں گا کہ مسلمان آگے بڑھے کیسے، جمہوری ملک میں مسلمانوں کے پاس وہ کون سے ہتھیار ہونے چاہیے جس کی وجہ سے مسلمان آگے بڑھے۔ علماء کرام کا اسٹیج ہے، آپ حضرات پڑھے لکھے لوگ بیٹھے گئے، میں جتنی دیر بولوں گا انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کے ذہن میں ان باتوں کو اتار دوں گا کہ ہم کریں کیا۔ اگر یہاں سے اٹھ کر جائیں تو سب دل میں ارادہ لے کر جائیں، ہم یہاں بیٹھے تھے اس نیت سے بیٹھے تھے، کوئی دیکھے نہ دیکھے مدینے والے مصطفیٰ ضرور دیکھ رہے تھے۔ اس لیے جتنے لوگ بیٹھے گئے، ایک شعر میں پڑھتا ہوں اور اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ہمیں جو حکم ہوا گیا اسی موضوع پر میں بولنے کی کوشش کروں گا۔ ایک شعر میں کلام تاج الشریعہ کے کلام سے ایک شعر میں پڑھتا ہوں، سنیے گا، تاج الشریعہ کے کلام سے ایک شعر میں پڑھتا ہوں اور یہاں سے اپنی گفتگو کا سفر پر آغاز کرتا ہوں۔ ذرا ایک مرتبہ پورا مجمع جھوم کر بولے سبحان اللہ۔ سنیے گا ایک شعر، داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل چاہتا، جھوم کر بولے سبحان اللہ۔ آپ نہیں بولتے گئے، یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں ایک بوتل ہے۔ ابھی میں نے سوشل میڈیا پہ ایک کلپ دیکھا، اللہ کی قسم جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور حقیقت میں جذبہ بیدار ہو گیا۔ یہ میرے ہاتھ میں نے ایک کلپ دیکھا سوشل میڈیا پہ، علماء کرام تشریف فرما ہیں، ابھی کے حالات آپ کو پتا ہے۔ میں نے ایک سوشل میڈیا پہ کلپ دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ، زیادہ عمر نہیں ہے، صرف 2 سال تقریباً عمر ہے، لیکن وہ 2 سال کا بچہ اپنے منہ میں دودھ کی بوتل لگا کر رکھا ہے، سامنے سے دشمنوں کی ٹینک آ رہی ہے حملہ کرنے کے لیے۔ اس بچے کے جذبے کو سلام، اس بچے کی ہمت کو سلام، اس بچے کی طاقت کو سلام، اس بچے کی مجاہدانہ اس رویے کو سلام کہ وہ ایک چھوٹا سا ننھا سا بچہ دشمن کے ٹینک کو جب سامنے سے آتا ہوا دیکھتا ہے، وہ دودھ پیتا بچہ دودھ کی بوتل کو اپنے منہ سے ہٹاتا ہے اور ہاتھ میں دودھ کی بوتل لے کر جب ٹینک والے دشمن نشانہ لگاتے ہیں، وہ دودھ پیتا بچہ اپنی دودھ والی بوتل سے دشمن کی طرف نشانہ لگاتا ہے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اے بچہ تیرے اندر کون سا جذبہ ہے، اے بچہ تیرے اندر کون سی طاقت ہے، اے بچہ تیرے اندر کون سی ہمت ہے جو تمہیں ٹینک کے سامنے بھی کرنے نہیں دیتی، وہ کون سی ہمت ہے؟ بچے نے جواب دیا، سنو سنو، ہمارے اندر ہمت ہماری ماں کی وجہ سے ہے، اس لیے یہ دنیا کی مائیں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے، دنیا کے لیے اپنے بچے کو جنم دیتی ہے، خاندان کے لیے، لیکن میری ماں نے مجھے جنم دیا ہے تو اسلام کے لیے۔ تھوڑی آواز میں اور بھی بلندی پیدا کیجئے ورنہ بغل والا سن لے گا تو کیس بھی کر سکتا ہے کہ نہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جامعہ ابو ہریرہ علی بنا، حضور قاضی شریعت سیمانچل، حضور شمس ملت۔ بچے نے گویا کہ جواب دیا، جب جب یہاں پہ ظلم کا امکان بڑھے گا
कसम मेरा ईमान बढ़ेगा। पूरा मजमा शरीक हो जाए, कोई किसी का हाथ नीचे न रखे। आपको सैयदा ज़ैनब के दुपट्टे का वास्ता, आपको मजलूम अली असगर के खून के कतरे कतरे का वास्ता, किसी का हाथ नीचे न रखे। जब मुल्क में जब यहाँ पे जुल्म का इम्कान बढ़ेगा, अल्लाह की कसम हमारा ईमान बढ़ेगा। अल्लाह की कसम हमारा ईमान बढ़ेगा। इस्लाम की शाखों का मुहाफिज है मेरा रब, इस्लाम की शाखों का मुहाफिज है मेरा रब। जितना तुम काटोगे उतना ही मुसलमान बढ़ेगा। हाँ जरा सुनिएगा, इसलिए पूरा मजमा बोलिए। मैं जो शेर पढ़ रहा हूँ, ताज फुरकत तैबा कल्बे मुज़मगिल जाता। आप नहीं मेरे हाथ में ये गुंबद खजरा को निगाहों में बसाएं और झूम कर पढ़िएगा। ताज फुरकत तैबा कल्बे मुज़मगिल जाता। काश गुंबद खजरा, काश गुंबद खजरा देखने को मिल जाता। काश गुंबद खजरा देखने को मिल जाता। या रसूल अल्लाह। अरे सब लोग जवाब देते हैं, शिरकत कर ले भाई। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। आपकी दौलत ये रुपए पैसे नहीं है, आपकी दौलत ज़मीनों जायदाद नहीं है, आपकी दौलत महल्लों मकानात नहीं है, हमारी दौलत बड़ी बिल्डिंग नहीं है, हमारी दौलत ये सारे यानी के रुपए पैसे नहीं है, हमारी दौलत दुकान नहीं है। एक मुसलमान के लिए अगर सबसे बड़ी दौलत है तो वो ईमान की दौलत है, इश्क़ मुस्तफ़ा की दौलत है। इश्क़ मुस्तफ़ा जिसे हासिल हो जाए वो दिन भर गुनगुनाता है। काश गुंबद खजरा देखने को, और ऊंची आवाज में काश गुंबद खजरा देखने को मिले। अब जरा सुनिएगा, मैंने जो मौजू लिया है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, जरा गौर से सुनिएगा। माइक ऑपरेटर साहब इसको थोड़ा सा कम कीजिए, मेरी बातें क्लियर जानी चाहिए। मोइनुद्दीन कादरी की तकरीर अलग अंदाज की होती है, लेकिन अगर आप सुनने का जिगर रखेंगे, मोइनुद्दीन कादरी थोड़ी देर ही बोलेगा लेकिन आपको कुछ बातें देकर जाएगा। मैंने क्या कहा, आज पूरी दुनिया की कौम के लोग ये चाहते हैं, चाहे कोई भी मैदान हो, हमारा कोई मद्दे मुकाबिल ना हो, हमारा कोई मुकाबला करने वाला नजर आए ना आए। याद रखिएगा, हर कौम ये चाहती है हम आगे बढ़े। ओ मुसलमान, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम क्यों पीछे हो रहे हैं? आज आप देखें किन किन चीजों में मुसलमान पीछे है। गौर से सुनिएगा मेरी गुफ्तगू को कि हर कौम ये चाहती है हम हर मैदान में आगे बढ़े। आज के समाज में किस चीज की जरूरत है? आज लोग चीखते हैं, लोग चिल्लाते हैं और कहते गए कि मौलाना साहब शराबियों की तादाद बढ़ गई है, जुआरियों की तादाद बढ़ गई है, अय्याशों की तादाद बढ़ गई है, सूदखोरों की तादाद बढ़ गई है, गुनाहगारों की तादाद बढ़ गई है, बुराई चरम सीमा पर है। लेकिन याद रखिएगा, याद कीजिए उस दौर को कि जब मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खाकदाने गीती पर तशरीफ लाए। अल्लाह के नबी ने जब नबूवत का ऐलान फरमाया फारान की चूटी से, तो याद रखिएगा उस वक्त मक्का की हालत ये थी, अरब की हालत ये थी कि लोग नमक और काफूर में फर्क नहीं जानते थे। लोग अपनी बेटियों को जिंदा यानी जमीन में दफन कर देते थे और लोगों की हालत ये थी, इंसान इतना बिगड़ गया था कि जो बच्चों को हम हमारे बच्चे अगर बच्चे न सोएं तो हमारी माँ बहनें आज के जमाने में नींद की दवाई बच्चियों को खिलाते गए या बच्चों को खिलाती है। लेकिन वो वक्त ऐसा था, हुजूर ने जब फारान की चूटी से नबूवत का ऐलान फरमाया, उस वक्त हालत ये थी कि माएँ अपने बच्चों को सुलाने के लिए शराब पिलाया करती थी। अगर इंसान इतना बिगड़ गया था, इंसान को अगर जिस्मानी सुकून के लिए अगर कोई औरत न मिलती थी तो उस वक्त वो अपनी माँ से ज़िना कर लेता था। मैं आप
आपसे पूछना चाहूंगा, उस वक्त इतनी बुराई फैली थी कि हर बुराई के लिए, हर गुनाह के लिए, हर बुराई के खात्मा के लिए एक अलग अलग उन्वान की जरूरत थी। शराब पे अगर हुजूर बोलते तो फिर ज़िनाकारी पे कौन बोलता, अगर ज़िनाकारी पे हुजूर बोलते तो फिर मक्कारी पे कौन बोलता। यानी हुजूर के जमाने में इतने ज्यादा फितने फैले हुए थे, इतनी बुराइयां फैली थी लोगों में, लोग इतने बुराइयों में अंधे हो गए थे कि हर एक के लिए अलग अलग उन्वान की जरूरत। लेकिन मदीने वाले मुस्तफा ने अलग अलग उन्वान को न चुना। आज इतना कॉन्फ्रेंस में आप आए हो, मदीने वाले मुस्तफा ने सिर्फ एक उन्वान पर मेहनत किया, और वो उन्वान क्या है? हुजूर ने इल्म के जेवर से लोगों को आरास्ता कर दिया। हुजूर ने जमाने वालों को इल्म दिया, इल्म ही की बरकत थी। हुजूर ने एक चीज पे मेहनत किया, एक उन्वान पे मेहनत किया, वो उन्वान इल्म है, यानी एजुकेशन है। हुजूर ने एजुकेशन लोगों को दिया, हुजूर ने इल्म लोगों में आम कर दिया। और वो नमक और काफूर में फर्क न करने वाले जब से वो इल्म से आरास्ता हुए तो फिर वो कैसर और कसरा के ताजदार बन गए। जब वो माँ से ज़िना करने वाले जब से वो इल्म से आरास्ता हुए, जब से वो इल्म से अपने आप को मुज़य्यन किया, वो माँ से ज़िना करने वाले लोग जब रास्ते में चलते थे निगाहें नीची करके ऐसे चलते थे, ऐसा लगता था इंसान नहीं कुदसियों की एक जमात जा रही है। सिर्फ एक उन्वान पे मदीने वाले मुस्तफा ने मेहनत किया। इसलिए लोगों, आजकल के जमाने में हमें और आपको सबसे ज्यादा अगर जरूरत है किस चीज पे मेहनत करने की, गौर से सुनिएगा। बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा है कि जो अगर कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम वाले मुल्क में, यानी जमहूरी मुल्क में जहां पे जमहूरी हुकूमत हो, अगर कोई वहां पे तरक्की करना चाहता है तो चाहिए कि वो चार चीजों पे अमल करे, वो चार उसूल पे अमल करे। जो भी वो कौम हो, वो जिस फिरके से ताल्लुक रखने वाला हो, जिस कौम से ताल्लुक रखने वाला हो, वो कामयाब हो जाएगा। उन चार उसूलों में से सुनिए, कहा कि जो कौम भी, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो यहूदी हो, जो भी कोई धरती पर जो हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं, मुफक्किर ने कहा चार उसूल पे जो अमल करेगा। पहला उसूल सुनिएगा, कहा कि अगर कोई कौम ऐसे मुल्क में यानी हिंदुस्तान में अगर कोई कौम तरक्की करना चाहती है, उसको चार चीजों में आगे आना होगा। पहली चीज एजुकेशन के मामले में आगे बढ़ना होगा। याद रखिएगा, आज एजुकेशन का मामला आप देख रहे हैं। हुजूर काजी सीमांचल को, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपनी कौम के बच्चों को सेवर इल्म से आरास्ता करने के लिए पूरी जिंदगी इन्होंने सर्फ कर दिया। आप देख रहे हैं हुजूर शमसुल उलमा को, आप देख रहे हैं मोहम्मद साहब किबला को, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी अरबी कॉलेज पूर्णिया को अपने खून पसीने से सींचने में लगा दिया। हुजूर काजी सीमांचल अरबी कॉलेज हो, जामिया अबू हुरैरा हो, जामिया सीमांचल हो, चारों तरफ ये अगर चाहते तो ऐश की जिंदगी, आराम की जिंदगी गुजारते नहीं। देखिए ये इतनी मसरूफियात लेकर, इतनी बोझ कंधों पे लेकर इस उम्र में भी जी रहे हैं, इसलिए ताकि हमारी कौम के बच्चों में तालीम आ जाए, हमारी कौम के बच्चे पढ़े। याद रखिएगा, जो शख्स अगर नहीं पढ़ेगा तो उनको ऐसी जिंदगी गुजारनी होगी। यानी कि आप देखिए आज हम क्या कहते हैं, एजुकेशन कितना जरूरी है, तालीम हासिल करना कितना जरूरी है हमारे लिए। खास तौर से आज हम कहते हैं, हम जहाँ जाते हैं फला जगह मुसलमान मारे जाते हैं, फला जगह मुसलमान पांव की ठोकर से उड़ाए जाते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि हम मुसलमान होकर हम तो वो थे जिनसे दुनिया ने अखलाक यानी पे अमल करना सीखा था। हम वो थे जिससे दुनिया वाले मुतासिर होकर इल्म हासिल करना सीखा है। लेकिन आज हम एजुकेशन में क्यों पीछे हो गए? आप कहेंगे हम मारे जाते हैं, आज मुसलमानों की हालत कैसी हो गई है। गौर से देखिएगा, आज लोग कहते हैं कि मुसलमान मारे जा रहे हैं। गौर से देखिएगा, आपका जो इसी में लटका हुआ सारा ज़हन, आप ही हमको गड़बड़ा रहे हैं। हाँ, ये देखिए, ये मेरे हाथ में फुटबॉल है, ये क्या है? अरे भाई बोलिए ना, पूरा मजमा बोले क्या है? ऐसा लग रहा है कि हम कुछ और दिखा रहे हैं। हाँ, ये क्या है?
इनको मालूम है। याद रखिएगा, ये देखें फुटबॉल है। आप कहेंगे मौलाना साहब तकरीर में फुटबॉल की क्या जरूरत है? याद रखिएगा, एक फुटबॉल मैंने इसलिए दिखाया, आज मुसलमानों की हालत क्या हो गई है। एक जगह मैदान में कुछ नौजवान इसी तरीके से फुटबॉल खेल रहे थे। हर इंसान इस फुटबॉल को पांव से मार रहा था। एक नौजवान आ गया, एक चचा से पूछा, ओ चचा जान ये बताओ आखिर इस फुटबॉल की गलती क्या है? लोग इसे पांव से क्यों मार रहे हैं? इसकी वजह क्या है? तो उस नौजवान से कहा उस चचा ने, ओ भतीजे इस फुटबॉल की गलती कोई नहीं है। कहा फिर मारते क्यों हैं लोग पांव से? कहा कि गलती कुछ नहीं, बस इसके अंदर कमी ये है कि ये फुटबॉल अंदर से खाली है, इसमें सिर्फ हवा भरी हुई है। अगर कोई मजबूत चीज इस फुटबॉल के अंदर होती, अगर कोई वजनदार चीज इस फुटबॉल के अंदर होती, तो कोई माई का लाल इस फुटबॉल को बिल्कुल भी पांव लगाने की जसारत न करता। ओ मुसलमान, आपने क्या समझा? इससे पैगाम क्या मिला? याद रखना, ये फुटबॉल हमें बताता है अगर फुटबॉल की तरह अपने आप अंदर को एजुकेशन से, इल्म से, पढ़ाई से अगर खाली रखोगे तो इस फुटबॉल की तरह मारे जाओगे। अपने आप को फुटबॉल की तरह मत रखो, बल्कि इल्म से अपने आप को वजनदार बना लो, एजुकेशन से अपने आप को पावरफुल बना लो। दुनिया तुम्हें बाल के ठोकर से नहीं बल्कि सीधे से लगाने पे मजबूर हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे इस्लाम, मज़हबे इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत। ये देखें, अब आप कहेंगे सुने, इंसान दो तरह के होते गए, मुसलमान भी दो तरह के गए। कुछ मुसलमानों को बोझ समझा जाता है, कुछ मुसलमानों को जरूरत समझी जाती है। दुनिया जरूरत समझते हैं। इधर देखें, आप कहते हो हम मुसलमान हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम कौन थे? हमको उनके अकीदे से इस वक्त कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ दुनिया उससे कलमा पढ़ने वाला तसव्वुर करती है और जानती है। डॉक्टर अब्दुल कलाम कौन थे? डॉक्टर अब्दुल कलाम एक मुसलमान का बच्चा। वो डॉक्टर अब्दुल कलाम को लोग उनकी कब्र पे गए हुए कितने साल गुजर गए दुनिया से, लेकिन उनकी कब्र पे कोई जूता पहन कर नहीं जाता, और जो भी जाता है फूलों के माला लेकर हाथों में जाता है। हम कहते हैं, आपसे पूछना चाहते हैं कि आप कहते हो हम मुसलमान होने की वजह से मारे जा रहे हैं। इधर देखें, आप भी मुसलमान, डॉक्टर अब्दुल कलाम भी मुसलमान। ये मेरे हाथ में ये क्या है? ऊंचा बोलो और प्यार से बोले। मक्खी है। ये मक्खी कहाँ रहती है? हमारे आपके घरों में रहती है। इस मक्खी का काम क्या है? गंदी जगह पे बैठना, खाना मिला उस पे बैठना, जख्म में बैठना। और से सुनना प्यारे, इस मक्खी को हम क्या करते हैं? जिसने देखा उसने इस मक्खी को मारा। हमने देखा रुमाल से भगाया, मुफ्ती साहब काजी सीमांचल साहब ने देखा, इन्होंने डंडे से भगाया। मुहद्दिन साहब किबला ने देखा, इन्होंने हाथ से भगाया। मौलाना महमूद साहब ने देखा, इन्होंने डंडे से भगाया। अली रज़ा रहबर साहब ने देखा, इन्होंने पंखों से भगाया। मैं कहना चाहता हूँ, आपने क्या समझा? इस मक्खी को लोग मारते हैं। एक मक्खी ये भी है, इसको क्या कहते हैं? मधुमक्खी कहते हैं। जरा जोर से बोलो, क्या कहते हैं? ये मधुमक्खी कहते हैं। ये मधुमक्खी लोग इसको मारते नहीं है। आपने देखा होगा लोग इसे बड़े जतन से वो काट के बक्से में सरसों के खेतों में माला करते हैं। किस वजह से? लोगों, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, मक्खी तो ये भी है, मक्खी तो ये भी है, लेकिन इस मक्खी को लोग मारते हैं, इस मक्खी को लोग पालते हैं। आप पूछे किसी से, वो कहेंगे मौलाना साहब ये मक्खी इसलिए मारी जाती है क्योंकि इस मक्खी को लोग बोझ समझते हैं। इस मक्खी को लोग इसलिए पालते हैं क्योंकि इस मक्खी को लोग जरूरत समझते हैं। हमने सर पकड़ के बैठा और मैं सोचने लगा कि या अल्लाह, जब एक मक्खी अगर बोझ बन जाए वो मारी जाती है, जरूरत बने वो पाली जाती है। आपने क्या समझा? वो लोग शिक्षा के मामले में आगे हो जाओ, एजुकेशन के मामले में आगे हो जाओ, कम खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, पढ़ लिख कर एजुकेशन हासिल करके तालीम याफ्ता होकर जरूरत बन जाओ। मारे नहीं जाओगे, बोझ बनोगे, मारे जाओगे, जरूरत बनोगे, सीने से लगाए जाओगे।
یہ مس کال کس نعرہ تکبیر، یہ آدھا ادھورا نعرہ، یہ پورنیہ میں وہ بھی عربی کالج کے پاس، عجب تعجب ہے بھائی، نعرہ تکبیر، صرف ادھر والوں کی آواز، ادھر والوں کی آواز کب کھلے گی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہاں اس وجہ سے تعلیم حاصل کیجئے۔ آپ کہتے گئے میرے پاس پیسے نہیں ہے، جھوٹ مت بولیے۔ آج آپ 100 روپے کا گٹکا دن بھر میں کھا کر تھوک دیتے ہو، 50 روپے کی چائے پی لیتے ہو، میں کہتا ہوں مت کھائیے گٹکے، یہ گٹکے آپ نہیں کھائیں گے تو مر نہیں جائیں گے، بلکہ پیسے بچا بچا کر اپنی بیٹیوں کو پڑھائیے، اس لیے کہ مرد سے زیادہ کسی مفکر نے کہا ہے ایک مرد نے اگر پڑھا تو سمجھو ایک فرد نے پڑھا، اور اگر ایک عورت تعلیم یافتہ ہو جائے تو سمجھو کہ پورے معاشرے نے تعلیم حاصل کر لیا۔ یعنی ایک عورت اکیلے میں ایک معاشرہ ہوتی ہے، ایک عورت سدھرتی ہے پورا معاشرہ سدھرتا ہے۔ ایک عورت کے اندر علم آ جائے وہ اپنے گھر والوں کو سمیٹ کر اور وہ جنت کے راستے پر چلا دیتی ہے۔ حضور مفتی صاحب قبلہ نے ادھر ادھر نہ دیکھا، میں تو مبارکباد دینا چاہوں گا حضور قاضی سیمانچل کو کہ اس علاقے میں لڑکیوں کے لیے سب سے پہلا مدرسہ اگر کسی نے قائم کیا ہے۔ آج تو بہت سارے مدارس ہیں لیکن سب سے پہلا ادارہ لوگوں کو لڑکیوں کو پڑھانے کی طرف جنہوں نے رجحان دلایا وہ ذات حضور قاضی سیمانچل کی ہے۔ اور یاد رکھیے گا میں جانتا ہوں مصطفیٰ کی حدیث بولتی ہے، یہ علماء جانتے گئے کہ علاقے میں جتنے لوگوں کے مدرسے کھلیں گے لڑکیاں جہاں بھی تعلیم حاصل کرے گی ہر ایک کا ثواب اگر ملے گا، اپنے علاقے کے جتنی بچیاں مدرسے میں پڑھے گی سب کا ثواب اگر ملے گا حضور قاضی سیمانچل کو ملے گا۔ اللہ اس ذات کو سلامت رکھے۔ اس وجہ سے میں بیٹھ کے ہمیشہ بولتا ہوں لیکن میں کھڑے ہو کر بول رہا ہوں اس لیے کہ استاذ ہے، استاذ کا بھی ادب بڑا ضروری ہے۔ آج آدمی دو جولا بول کیا لے، دو لائن پڑھ کیا لے، اپنے آپ کو استاذ سے بڑا سمجھتا ہے، نہیں صاحب استاذ استاذ ہوتا ہے۔ ہم نے ایک بچے کو دیکھا تھا، ایک مفتی صاحب قبلہ نے بھیجا، ایک مفتی صاحب نے جاؤ بیٹا میری جوتی لے کر آؤ، وہ بچہ جوتی کو اٹھایا اور اٹھا کر دیکھا جوتی پہ دھول لگی ہے، بچے نے اپنا رومال اٹھایا، اپنا گمچھا اٹھایا، اس جوتی کو حضرت کی جوتی کو پوچھنے لگا۔ مفتی صاحب باہر آئے، بیٹا تو اپنے گمچھے سے پوچھ رہا ہے، سفید رومال ہے گندا ہو جائے گا۔ کہا کہ حضرت ہمارا یہ رومال، ہمارا یہ کپڑا، ہمارا یہ لباس آپ کے جوتے سے بڑھ کر نہیں ہے، آپ کی جوتی سے مرتبہ والا نہیں ہے۔ حضرت نے کہا ہے بیٹا آج تو نے میری جوتی کو صاف کیا ہے، قیامت تک جب تک تو زندہ رہے گا زمانے والے تیری جوتی کو اٹھاتے رہیں گے۔ استاد استاد ہوتے گئے۔ یاد رکھیے گا اگر کوئی علی با بھی کسی کے پاس پڑھا ہے وہ استاد کے قدموں کے دھول تک بھی نہیں جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے غور سے سنیے گا، بچوں کو پڑھائیے، اس سے زیادہ بچیوں کو بھی پڑھانے کی ضرورت ہے۔ آپ کہیں گے کیوں؟ غور سے سنیے گا، عورت اگر پڑھی لکھی ہو، مفتی صاحب قبلہ نے جامعہ ابو ہریرہ للبنات کی شکل میں ایک عظیم ادارہ اپنی قوم کو دیا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مولوی نے کیا کیا ہے، مولانا نے کیا کیا ہے، حافظ صاحب نے کیا کیا ہے۔ آپ جاننا چاہتے ہو مولوی صاحب نے کیا کیا ہے، مفتی صاحب نے کیا کیا ہے، محتمم صاحب نے کیا کیا ہے؟ غور سے سنیے گا، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پورے سماج میں، پوری برادری میں، پورے علاقے میں ایک کوئی ایسا ڈاکٹر دکھا دیجئے، ایک ایسا کوئی میڈیکل کالج دکھا دیجئے جس نے فری میں ہماری قوم کے ایک بچے کو ڈاکٹر بنا کر قوم کے حوالے کیا ہو۔ ایک انجینئرنگ کالج دکھا دیجئے کہ ایک انجینئرنگ کالج سے فری میں ہماری قوم کا ایک بچہ پڑھ کر انجینئر بن کر نکلا ہو۔ آپ نہیں دکھا پائیں گے لیکن یہ علماء کی ذات ہے، محتمم صاحب مفتی صاحب قبلہ کی ذات ہے کہ دروازے دروازے پہ عید میں گھر میں نہیں رہتے، رمضان میں گھر میں نہیں رہتے، اپنے گھر کا سکون چھوڑ کر، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر حافظ شاداب صاحب یہ دروازہ دروازہ چاچا 10-20 روپے اکٹھا کر کے قوم کی بیٹیوں کو، قوم کے بیٹوں کو زیور علم سے آراستہ کرتے گئے، مزین کرتے گئے۔ ایک ڈاکٹر قوم کو فری میں ایک ڈاکٹر نہ دے سکا، ایک انجینئر قوم کو فری میں ایک انجینئر نہ دے سکا، لیکن یہ علماء کرام کی ذات ہے جو ہر سال ہزاروں بچوں کو عالم دین
तस्वीर बनाकर इमाम की शक्ल में, खतीब की शक्ल में, शायर की शक्ल में अपनी कौम को मौलाना। बहुत लाजवाब भाई, माशाअल्लाह। ये नारा बीज बीज से लगा। हाँ, इसलिए हर कौम के हमारी को ये जमात है, ये उलमा की जमात है। हर साल हजारों बच्चों को फ्री में आलिम बना कर देते हैं, फ्री में हाफिज बना कर देते हैं। ये उलमा का जिगर है। और से सुनना, मर्दों से ज्यादा, बच्चों से ज्यादा बच्चियों को तालीम दिलाने की जरूरत है। आज आप देख रहे हैं हमारी बच्चियां गैरों के साथ भाग रही है, हमारी बच्चियां मुर्तद हो रही है। इसकी वजह क्या है आप सुनिएगा, वजह सिर्फ इतनी सी है। ये देखा, ये क्या है? अरे बोलो ना भाई, ये हार है, हार। ये मर्दों के लिए पहनना, तो फिर कान छिदाए का फिरता है तुम्हारा। वो तो हाथ में भी पहनता, कान भी छिलवा लेता है, हम कहते नाक भी छिलवा लो। हाँ, ये हार है, हार। गौर से देखिए, आप सोच रहे होंगे ये मैंने क्यों दिखाया। एक सोनार था, सोनार। बच्चियों को पढ़ना क्यों जरूरी है? मुफक्किर ने क्यों कहा? एक मर्द ने पढ़ा, एक फर्द ने पढ़ा, एक औरत ने अगर पढ़ा, समझो पूरे मुआशरे ने पढ़ा। ये देखे, हार है, हार। एक सोनार मर गया। सोनार जब मर गया तो उसकी बीवी और एक बच्चा को वो छोड़कर मरा। सोनार जब मरा है, कुछ दिन तक घर के हालात ठीक रहे, लेकिन कुछ दिन 2-4-6 महीने के बाद घर में खाने के लाले पड़ गए, खाना दुश्वार हो गया, घर में चूल्हा जलना मुश्किल हो गया। तो माँ बक्से से चैन निकाली और ये सोने का चैन देकर कहने लगी। अब आप लोग मत सोचिएगा ये सोने का चैन है, मेरे पीछे मत पड़ जाना कोई। हाँ, आजकल ये हालात चले हुए हैं, यहाँ तो अपने ये मौलाना लोगों की बैग को भी नहीं छोड़ते हैं। मौलाना साहब लोगों के मोबाइल बैग को ले भाग जाते हैं। और मैं इसलिए साथ में रखता हूँ क्योंकि पता है, लोग जानते हैं ये लोग जलसे करते हैं, लोग नजराना इन्हीं को देते हैं। हाँ हाँ, नहीं, अब हमारे स्टॉपिज पे चलने दीजिए। ये देखा, ये मेरे हाथ में चैन है। सोनार मर गया, जब घर में खाना पकने का कुछ नहीं बचा तो उसकी बीवी कहने लगी अपने बच्चे से, यानी माँ कहने लगी बेटे से, मेरा बेटा ये सोने की चैन है, लेकर जाओ, तेरा चचा भी सोनार है, जाकर ये चैन बेच देना, वो जो कीमत देगा उधर से चावल खरीदते आना, उधर से आटे खरीदते आना, उधर से साल सब्जी खरीदते आना। वो बच्चा लेकर चला, अपने चचा के पास पहुंचा, कहा चचा जान ये सोने की चैन है, कितनी कीमत होगी? सोनार चचा ने हाथ में लिया और मुस्कुराया, कहा कि ओ भतीजे ये चैन की कीमत तो इतनी है, मैं चैन को खरीद नहीं सकता हूँ, इस हार को खरीद नहीं सकता हूँ, बड़ी कीमती चैन है, बड़ी कीमती हार है, इसलिए ऐसा करो ये चैन जाकर रख दो, जब पैसा ज्यादा मेरे पास होगा मैं तुझसे खरीद लूंगा, इसलिए 2-3 हजार ले लो, घर का खर्चा चलाओ, और जब ज्यादा दिन गुजर जाए मेरे पास काम भी करो, ताकि काम तुम सीख लोगे, एक हुनर आ जाएगा, रोजी रोटी का बंदोबस्त हो जाएगा। सुनिएगा, वो चैन लेकर बच्चा गया, माँ से कहा माँ इस चैन को वापस रख दो। चचा ने 2000 दिए हैं और कहा है काम सीख लो। जब इतना सुनना था, माँ जाकर चैन को रखती है। अब वो भतीजा रोजाना काम पर जाने लगा, 2 साल तक काम किया, इतना बड़ा सोनार बन गया, जहाँ से सोना देखता देखते ही पहचान लेता इसमें कितनी मिलावट है, कितनी शुद्धता है। चैन चांदी के देखता, वो देखकर पहचान लेता कितना असली है, कितना नकली है। जैसे ही किसी हीरे को देखता, देखकर पहचान लेता कितना असली है, कितना नकली है। अब वो वहां तक पहुंच गया था जहां पे वो सोने को परख सकता था। इलाके में शोहरत हो गई। एक दिन वो घर गया, माँ से कहने लगा, ओ मेरी माँ वो चैन दे दो, मैं फिर से बेच दूंगा, अभी सोने की कीमत बहुत ज्यादा है। चैन लेकर वो बच्चा चला है, चचा के हाथ में दिया, चचा मुस्कुराया, कहा कि चचा आप मुस्कुरा रहे हैं, कल का मुस्कुराना हमें समझ में नहीं आया था, आज का मुस्कुराना समझ में आ रहा है। कहा क्या भतीजे? कहा चैन वापस दीजिए, ये चैन असली नहीं है, ये सोना नहीं है, बल्कि ये नकली चैन है। कहा कि ओ भतीजे ये तुमने तो पहचान लिया। कहा कि चचा एक बात बताएं, 2 साल पहले भी आप कह सकते थे ये चैन नकली है, आज क्यों कह रहे हैं? आपने तो उसी दिन
पहचान लिया था। कहा भतीजे अगर मैं तुमको कह देता कि ये चैन नकली है, तू और तेरी माँ सोचते कि मेरा चचा दुश्मन बन गया, बाप के मरने के बाद कोई रखवाला नहीं होता, कोई देखने वाला नहीं होता, इसलिए मैंने चैन तुम्हें दे दिया था बहाना बनाकर। आज तुम खुद पहचान सकते हो। क्या आपने समझा? ओ लोगों, इस चैन की तरह मत जियो, बल्कि चैन को पहचानने वाली अपनी बेटियों को बना दो, अपनी बेटियों को तालीम दे दो। आज हमारी कौम की बच्चियां दूसरों के साथ भाग रही है, हमारी कौम की बच्चियां घर के हालात को दुरुस्त नहीं कर पा रही है, इसलिए कि वो ज़ेवर इल्म उनके पास रही है। वो दुनियावी ज़ेवर तो पहनती है, लेकिन दुनियावी ज़ेवर के साथ इल्म का ज़ेवर नहीं पहनती। ओ माँ बहनों, जामिया अबू हुरैरा लिल बनात में अपनी बच्चियों को पढ़ाओ। अगर तेरी बच्ची ज़ेवर इल्म से जान आरास्ता होगी, अगर वो अपने आप को अगर पहचानने लगेगी, अपनी कदरों कीमत को कोई सवाल करेगा, मर्द खामोश रहेंगे, हमारी कौम की बेटियां जवाब देती नजर आएगी। हमारी कौम की बेटियां और दावे ठोक कर कहेगी, और दुनिया वालों तू हमें कहता है कि इस्लाम हमें पर्दे में समेट कर बंद कर दिया है। नहीं, हम जानते हैं हमें मुस्तफा की हदीस का इल्म है, हमें जामिया अबू हुरैरा में मुस्तफा की हदीस पढ़ाई गई है। मुझे मालूम है कि हमारी इज्जत से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। दुनिया वालों की दौलत एक तरफ हमारी इज्जत का मुकाबला कभी नहीं कर सकती है। आज लोग कहते हैं बच्चियों को पढ़ाइए, अल्लाह के वास्ते अगर बच्चियां न पढ़ी तो याद रखिएगा हालात बहुत बदतर होंगे। बच्चियों को मर्द से ज्यादा, क्यों कहा मुफक्किर ने, मर्द से ज्यादा औरत को तालीम हासिल करने की जरूरत है। आप जानते हो एक माँ अगर पढ़ी लिखी होती है, बेटी दुनियादार नहीं बल्कि बेटी कनीज़े फातिमा बन जाती है। माँ अगर पढ़ी लिखी होगी, तालीम याफ्ता होगी, कुरान हदीस का इल्म जानती होगी, उनकी बच्ची अगर चलेगी मुस्तफा शान रहमत की बेटी सज्जदा फातिमा ज़हरा के नक्शे कदम पर चलेगी, उनके रास्ते पर चलेगी। आइए मैं आपको एक बता दूं, हजरत सुलेमान, मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली एक बुजुर्ग है, गौर से सुनिएगा। माँ अगर पढ़ी लिखी हो, बेटी आपकी अगर मदरसे में पढ़ी होगी, तालीम याफ्ता होगी, उनका घर कैसे चलेगा, वो अपने औलाद की तरबियत कैसे करेगी? गौर से सुनिएगा। एक बुजुर्ग है मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह, एक मर्तबा कहीं सफर में निकले, असर की नमाज का वक्त हो गया। गौर से सुन रहे हैं आप? अगर सुन रहे हैं, पूरा मजमा हाथों को उठाकर एक हाथ इमाम हसन के नाम पे, एक हाथ इमाम हुसैन के नाम पे, पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। सीने में जितनी ताकत है पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह, और झूमकर जवाब दो, लगो मुस्तफा का दीवाना पुकार रहा है। पूरा मजमा जवाब दो, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज्बा बेदार सुनना। मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली है, रास्ते में चल रहे हैं, असर की नमाज का वक्त हो गया। सोचा एक कुआं नजर आया, सोचा चलो वजू कर लेते हैं। अल्लाह अल्लाह, हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली कुएं के पास पहुंचते गए, देखा पानी बहुत नीचे गए, न तो डोल नजर आया न तो रस्सी नजर आई। सोचा कैसे पानी निकालूं, इतना तलाशी कर रहे थे, देखा बगल के मकान की छत पे एक 5 साल की बच्ची खड़ी है, हजरत की तरफ देख रही है, देख कर मुस्कुराने लगी और कहने लगी, हजरत जी क्या तलाश कर रहे हो? कहा बेटी डोल और रस्सी तलाश कर रहा हो, क्या पानी कुएं से निकालूंगा, वजू करना है, असर की नमाज का वक्त हो गया है। इतना सुनना था, वो बच्ची कहने लगी, हजरत जी नाम आपका क्या है? कहा कि मुझे दुनिया वाले मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली के नाम से जानते गए। वो बच्ची पहचान गई और कहने लगी, हजरत जी ये बताएं, इतने बड़े बुजुर्ग हो, इतना नाम का डंका बज रहा है, पूरी दुनिया में आपको भी डोल और रस्सी की जरूरत पड़ती है। जब इतना कहा ना, आपको भी जरूरत पड़ती है, इतने बड़े बुजुर्ग हैं, आपको जरूरत है पानी निकालने के लिए डोल और रस्सी की।
آپ پھر کیسے بزرگ ہیں؟ آپ کا نام کا ڈنکا پورے علاقے میں ہے۔ کہا کہ او بیٹی پتا کیسے نکلے گا، باتیں بعد میں ہوگی۔ کہا حضرت جی رک جائیے۔ وہ 5 سال کی بچی چھت کے نیچے آئی گئے، چھت سے نیچے اتر کر آئی، کنویں کے پاس پہنچی گئے اور کنویں میں لا کر اپنا تھوک ڈال دیتی گئے۔ تھوکنا تھا بچی کا، وہ کنویں کا پانی جو نیچے تھا وہ ابلتا ہوا جوش مارتا ہوا اوپر آ گیا۔ اللہ اللہ، اوپر آ گیا۔ وضو کیا حضرت نے، نماز ادا کیا۔ کہا کہ او بیٹی یہ بتا یہ مقام تجھے کیسے ملا، یہ مرتبہ تجھے اللہ نے کیوں دیا؟ وہ بچی کہنے لگی کہ حضرت جی اس میں میرا کمال نہیں گئے بلکہ اس میں میری ماں کا کمال ہے، کیونکہ میں اس وقت تک میری ماں سونے نہیں دیتی گئے جب تک کہ مدینے والے مصطفیٰ پہ میں 100 مرتبہ روزانہ سونے سے پہلے درود پاک نہ پڑھ لیتی گو۔ یہ میرا کمال لگی گو بلکہ میری ماں کا کمال ہے، میری ماں کی تربیت کا کمال ہے۔ یاد رکھنا لوگوں، ماں اگر پڑھی لکھی ہوگی دنیا دار بچی بھی نہیں ہوگی، اگر بچی ہوگی تو کنیزِ فاطمہ ہوگی۔ ماں اگر پڑھی لکھی ہوگی گھر کا ماحول اگرچہ جھوپڑی میں رہو گے، اگرچہ مٹی کے گھر میں رہو گے، نمک روٹی کھاؤ گے، اسی جھوپڑی میں نمک روٹی میں اللہ جنت جیسا سکون عطا فرما دے گا۔ ہاں پڑھیے، اپنی بچیوں کو بھی پڑھائیے۔ مفکر نے کہا اس سماج میں، اس جمہوری ملک میں اگر ترقی چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، 4 اصول پر عمل کرو۔ کتنے اصول پر؟ اونچا بولو پورا مجمع، کتنے اصول پر؟ ذرا جھوم کر بولے کتنے اصول پر؟ پہلا اصول کہا ایجوکیشن کے معاملے میں آگے ہو جاؤ۔ ایجوکیشن سے تم اپنے آپ کو مزین کرو، پڑھو، بچوں کو پڑھاؤ۔ پڑھائی مہنگی لگتی ہے، کسی کو یہ نہیں مہنگی لگتی جب عید کے دن جاتے ہو مال جوتے اور کپڑے خریدنے، وہاں پہ کوئی کہتا ہے، آپ کا بیٹا کہتا ہے بابا جی ہمیں یہ جوتا پسند ہے، وہ دکاندار کہتا ہے مال کا مالک اس جوتے کی قیمت 3000 ہے، لیکن آپ کہتے ہو بیٹا کوئی بات نہیں 3000 کیا اگر 30,000 میں بیتے گا میں تیرے لیے میں اس جوتے کو تجھے خرید کر ضرور دوں گا۔ جوتے مہنگے نہیں لگتے، کپڑے مہنگے نہیں لگتے، زیورات مہنگے نہیں لگتے۔ اگر مہنگی لگتی ہے تو تعلیم مہنگی لگتی ہے، اگر مہنگا لگتا ہے تو پھر پڑھنا مہنگا نظر آتا ہے، پڑھائی مہنگی نظر آتی ہے۔ اس لیے لوگوں بچوں کو جوتا مت دو، وہ 1 سال روئے گا، بچوں کو کپڑے مت دو، 1 سال روئیں گے بچے۔ اگر آپ نے علم نہیں دیا بچوں کو تو پوری زندگی آپ کے بچے روئیں گے۔ پڑھیے، بچوں کو پڑھائیے۔ لوگ کہتے ہیں تعلیم بہت مہنگی ہے، 100 روپے کے گٹکا آپ کھا لیتے ہو، 100 روپے کی چائے دن بھر میں پی لیتے ہو۔ مت کھاؤ گٹکے، مر نہیں جاؤ گے بلکہ گٹکا کھاؤ گے تو مرو گے جلدی۔ مت کھاؤ گٹکے، مت پیو چائے، کچھ نہیں ہوگا۔ وہی پیسے 100 روپے بچائیے، 3000 مہینے کے ہوں گے۔ اپنی بیٹیوں کو مدرسے میں پڑھائیے، اپنی بیٹیوں کو تعلیم دلوائیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے مدرسے اور اسکولوں میں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں اقرا صرف کافی نہیں ہے۔ اگر اقرا صرف کافی ہوتا کہ پڑھیے کچھ بھی پڑھیے یہ کافی ہوتا تو آج بم برسانے والے چھوٹے چھوٹے بچوں پہ کوئی جاہل نہیں ہے، وہ بھی پڑھا لکھا ہے، اور وہ طوفان پکڑ کرنے والا، وہ مظلوموں کو ستانے والا، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے حلق پہ یا بم بارود برسانے والا، وہ ماؤں کی گود کو خالی کروانے والا، وہ بچوں کو یتیم کرنے والا، وہ عورتوں کو بیوہ کرنے والا، وہ ماں کو بچوں کے ماں کی گود میں بچوں کو شہید کرنے والا، وہ کوئی جاہل نہیں ہے، وہ بھی پڑھا لکھا ہے۔ لیکن پڑھو، کیسے پڑھو؟ سب سے پہلے بچوں کو اللہ کا نام پڑھاؤ، اللہ کا نام سکھاؤ، سب سے پہلے اسلام سکھائیے، پہلے قرآن پڑھائیے۔ جب بچہ انجینئر ڈاکٹر بنے گا، دنیا دار نہیں بنے گا، وہ بچہ علاج بھی کسی کا کرے گا تو مصطفیٰ کا وفادار بن کے کرے گا۔ پڑھیے، کہا کہ 4 چیزوں پہ، 4 اصول پہ جو عمل قوم کر لے، کوئی بھی قوم دنیا کی ہستی پہ، کوئی بھی قوم، کوئی قوم وہ کامیاب ہوگی۔ پہلی چیز کا پہلا اصول ایجوکیشن کے معاملے میں آگے ہونا ہونا۔ جمہوری ملک میں
डेमोक्रेटिक सिस्टम वाले मुल्क में जहाँ पे जमहूरी हुकूमत है, 4 उसूल कहा पढ़िए, कहा दूसरी चीज पढ़ाई के मामले में आगे होइए, एजुकेशन में दूसरी चीज कहा कि अपना पॉलिटिकल पावर मजबूत कीजिए, सियासत के मैदान में आगे आइए। सियासत की कुर्सी पे हमने किनको बैठाया? जिनको खड़े होकर जो पेशाब करता है, जिनको पानी लेने के बाद उसको पता नहीं इस्तिंजा यानी पेशाब करने के बाद इस्तिंजा कैसे की जाती है, उसको पता नहीं है। याद रखिएगा, आलिम को अपना रहबर चुनिए, अपना रहनुमा चुनिए। अगर ये उलमा अगर कोर्ट का जज बनेंगे तो ये रिश्वत लेकर फैसला न करेंगे, बल्कि जब भी फैसला करेंगे फारूक आजम की अदालत को सामने रखकर फैसला करेंगे। ये हुफ़ाज़े किराम अगर वकील बनेंगे, वकालत करेंगे, तो मेरा यकीन कहता है ये हुफ़ाज़े किराम डर कर फैसला ये वकालत नहीं करेंगे, बल्कि मजलूम की तरफदारी करते हुए हजरत अली जैसी शुजाअत और बहादुरी लेकर कोर्ट में वकालत करते नजर आएंगे। पढ़िए, आप कहते हैं पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। डॉक्टर अबुल कलाम कौन थे? सेठ का बेटा, इंजीनियर का बेटा, डॉक्टर का बेटा, एक मछली पकड़ने वाले का बेटा डॉक्टर अबुल कलाम, एक मछली पकड़ने वाले का बेटा जब इतना बड़ा साइंसदान बन सकता है कि आज दूसरे देश के लोग हमारे हिंदुस्तान से आंखें नहीं मिला सकती है। इतना बड़ा एटमी हथियार दिया है डॉक्टर अबुल कलाम ने अपने हमारी कौम को, इस समाज को, इस देश को। जब एक मछली पकड़ने वाले का बेटा पढ़ सकता है, आप गुटके मत खाओ, पैसे बचा बचा कर अपने बच्चों को पढ़ाओ। आज अगर नहीं पढ़ाए, कहा कि 2 चीजें हो गई, कितनी एजुकेशन के मामले में आगे होइए, सियासत के मामले में आगे आइए, और तीसरी चीज कहा कि पैसे बचाइए। पैसे गुटखा में पैसे बर्बाद मत करो, शराब में पैसे बर्बाद मत करो, जुआ खेलने में पैसे बर्बाद मत करो, अपने कपड़ों पे ज्यादा पैसे खर्च मत करो। पैसे बचाइए, वो पैसे बचाएंगे आज अगर आपके पास पैसे होंगे, आपका बच्चा भी बड़ा डॉक्टर बनेगा, बड़ा इंजीनियर बनेगा। आज तालीम भी पैसे पर, लेकिन वो तो सस्ती अगर कोई चीज है वो मस्जिद के इमाम साहब है, मस्जिद के मुअज्जिन साहब है, जिनकी तनख्वाह 5 साल पहले जितनी थी वो आज है। याद रखिएगा, मदरसा मजबूत कीजिए। अगर मदरसा मजबूत ना हुआ ना तो नमाज पढ़ाने वाला कोई इमाम नहीं रहेगा। ये इमाम किसने दिया? मदरसे ने दिया। मुअज्जिन किसने दिया? मदरसे ने दिया। खतीब किसने दिया? मदरसे ने दिया। शायर किसने दिया? मदरसे ने दिया। मुदर्रिस किसने दिया? मदरसे ने दिया है। इसलिए अल्लाह के वास्ते मदरसा मजबूत कीजिए। मदरसा मजबूत होगा, उलमा मजबूत होंगे, तो पूरा माशरा मजबूत होगा। इसलिए मदरसा कहा कि तीसरी चीज, तीसरा उसूल जो डेमोक्रेटिक सिस्टम वाले मुल्क में जो कामयाबी के लिए जरूरी है, तीसरा उसूल कहा कि पैसे बचाइए। चौथी चीज कहा कि अपना अखलाकी मेयार ऊपर कीजिए। अखलाक तो दुनिया ने हमसे सीखा है, लेकिन आज अखलाक की बात आती है, एक बेटे को बाप से बात करने की तमीज नहीं है, एक बच्चे को माँ से बात करने की तमीज नहीं है। ओ जलसे में आकर लाखों रुपए उड़ाने वाले, हजारों रुपए महबूब जफर साहब पे उड़ाते हो उड़ाओ, लेकिन शर्म आती है यहाँ स्टेज पे वो बेटा लाके 3000 उड़ाता है, जिस बेटे की माँ घर में दवा के लिए, गैस की गोली के लिए अगर 10 रुपए रोजाना मांगे ना, ये बेटा 3-4 दिन देने के बाद झुंझुला कर बात करता है, ओ माँ क्या ये तेरे पैसे तेरे ऊपर तेरी बीमारी पे खर्च कर दूं? मैं कहना चाहूंगा तुझे शर्म ना आई? मत दे यहाँ पैसे, मत लुटा, यही पैसे बचा लुटाइए। लेकिन अगर वहां देते हैं माँ बाप को तब यहाँ लुटाइए। पैसे बचाकर माँ की दवाई पे खर्च करो। मौत के बाद, अपनी माँ के इंतकाल के बाद, बहुत सारे बेटे जो 4 रुपए दवा के लिए नहीं देते, वो 4 लाख रुपए उनके तीजे और चहल्लुम पे खर्च कर देते हैं। ऐसा मत करो, जिंदगी में माँ बाप की खिदमत करो। अगर किसी की माँ नाराज है, अगर किसी का बाप नाराज है, ऐसे जलसों से एक पैगाम लेकर जाओ, इकरा कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम लेकर जाओ। अगर बाप नाराज है, अगर माँ नाराज है, तो याद रखना तेरा जलसा में आना बेकार है, तेरा मस्जिद जाना बेकार है, तेरा मक्का और मदीना जाना बेकार है, अजमेर और बगदाद जाना बेकार है। अगर माँ नाराज है तो सब कुछ बेकार है। अगर माँ किसी की नाराज है, बाप किसी से नाराज है, घर चले जाना, यहाँ से सुबह सवेरे घर जाना, अपनी माँ के कदमों से लिपट जाना और जोर से रो रो कर कहना, ओ मेरी माँ
نہیں چاہیے، ہمیں آپ کی جائیداد نہیں چاہیے، ہمیں آپ کی زمین نہیں چاہیے، بلکہ ماں اگر ہمیں کچھ چاہیے تو ماں سنو پیاری ماں، مجھ کو تیری دعا چاہیے۔ کوئی خاموش نہ رہے، سب کو بولنا ہے دعا چاہیے۔ کیا بولنا ہے؟ اونچا بولو، کیا بولنا ہے؟ ارباب منبر تشریف فرمائے، میں معذرت کے ساتھ اگر یہ لوگ بھی اگر دعاؤں سے نواز دیں تو پھر یاد رکھا ان کا یہ سمجھے کہ ان کی ذرہ نوازی ہے۔ پورا مجمع زور سے بولیے گا، آ ہی گیا ہوں، میں جانتا ہوں جب آپ ادھر اٹھ کے آتے ہیں کچھ نہ کچھ کیجیے، ہم کو سب معلوم ہے، اس لیے ہم اپنے آخر طرف آ بھی چکے ہیں جانے کے لیے، سگنل لے چکے ہیں۔ ایک مرتبہ جھوم کر بولیے گا، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا، ماں سے جن کو جتنی محبت ہے اتنی بلند آواز سے، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، اور تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا، اونچا بولے، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا، لوری گا کے مجھے کو سلاتی گن۔ اناؤنسر صاحب اگر دیں تو پھر وہ قیامت ہے، اور اگر یہ دیں تو نہیں آپ دیجئے بھی، ہاں اس لیے آپ کو تو خود کم ملتا ہے۔ ہاں پیاری ماں مجھ کو تیری دعا، زور سے بولیں گے نہیں، ہم بیٹھیں گے نہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ہم بڑا ضدی مولانا؟ زور سے، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا۔ اچھا یہ مائک کا بھی کمال رہتا ہے کیا؟ میں بڑا اچھا پڑھ رہا ہوں۔ لوری گا کہ مجھے کو سلاتی ہے تو، اور مسکرا کر جگاتی ہے تو، مسکرا کر جگاتی ہے تو، ہم کو اسے کے سوا اور کیا چاہیے، اور تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا۔ ایک شعر اجازت ہو تیری خدمت سے دنیا میں عزت میری، اور تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری، تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری، عمر بھر سر پہ سایہ تیرا چاہیے، اور پیاری ماں مجھ کو تیری دعا۔ پورا مجمع پڑھ لے، میں نے تو وہ یہ نعرہ کٹیہار ہے کہ نہیں؟ چونکہ یہ خطہ یہاں تک دیکھ رہا آپ، کھمبا جہاں تک ہے یہ کٹیہار کے ایریا میں آ رہا ہے، یہ ہمارے مولانا محمود صاحب کو ایسے بھی پورنیہ کا علاقہ ہے نا، یہ پورنیہ کا علاقہ ہے، لیکن آپ پورنیہ میں ہیں۔ اچھا پورا مجمع بولیے گا، پڑھ لیجیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، چیک کیجئے گا۔ پورا مجمع ادھر والے بولیے گا جن کو انہوں نے کٹیہار والا کہا، پورا مجمع اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام۔ اب پورا مجمع قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن